Ay, Mariosep ka. Ang pinakamasakit na gulay. Ampalaya, ampalayain ka. Yeah, thank you so much. Ay, tita supot. Thank you. Ay, Mariosep. Hello guys. Bisitahin natin itong Ampalaya Farm. No kanin dalan Kenny eh. Ay Mariosep, no yung dalan Kenny. Ati bandalan Kenny eh. Dusog pa ka rin. O sige. Ay, ni pala yung tete. Ay, Mariosep. Ay, Mariosep ka. Ay, ay mabudin ka ito yan eh. Mabudin na. Olo pa rin malangin dutong. Puto mapakliya. Ay, Mariosep. Ay. Law mo na rin itsura. Olo pa rin marupok. Ay. Ay, hello. Facebook. Mag-harvest kayo yata. Mag-harvest na pala ka guys. Oh. Apalya. Deni ba yung lapa yata ne? Sitaw. Guys, so apalya oh. Ampalaya. Ang pinakamasakit na gulay. Ampalaya, ampalayain ka. Habe o walay? Walay. Ayan guys oh. Bayo lapan eh. Ayan guys oh. Ampalaya. Nag-harvest sila today. Ayan oh. Ang talo din ang harvest yun ure na pala. May karakal na ko pala. Nani yan mumunang harvest? Pangalaguda oh. So beautiful. Naluluto ng bapa. Kasantin ng kubo yung pala kenen eh. First time natin dito guys, pumunta dito sa kanilang farm. Ito mo, di ba? Nakanya mo magluto king makantining farm eh. Anang kanya ay ulo mati pang sinangag. Nanululuto na magsigang yata tata, magsigang. Ay wan eh. O dapat magluto na kakalining kay oh, nangaus kanina. Dening apalya. Wan eh. Sabagay, sumawa ka talaga. Apalya man kayo kene, ati pa pala kene. Wan apong kamatis. Okay, papadakal na pala din apalya. Oren pa pala guys oh. Diba? Ampalaya. Kapangasanting da. Thank you po. Guys, so di na nakatanong ng apalya. Thank you so much. Ay, tita supot. Thank you. O, diba guys, sa tita ng pang-ulam. Pwede na rin. Thank you. Pwede na rin. Pang-ulam mo. Thank you so much po. Diba guys? Ganyan kabait ang mga farmers. Pag bumisita tayo sa kanila, ayan, binibigyan nila tayo ng pang-ulam. Diba? Amazing. Manyaman, so perfect. Etong masarap igata, oh. Kamansi. At yun, meron kami ganito sa bahay. Kamansi, guys. Oh, yan ang masarap ginataan. Kamansi.